पहिला गुटे पत्रातले पत्रावा लागि सोचे जे गुटे प्रश्न खाली जे इनो जे मीटिंग का हो जे की मीटिंग रो प्रेसिडेंट किया बेरे तो राय जे देखो गले पिंकी ने का राय कर दी गले हमको पछराले से निष्ठा जे पड़ेले के किसी जे काम का परिचय सब माने सब पितरिया लेडीज मानकु माने लज्जा समाज माने समाज को लज्जा जे को काम का परिचय तो गुटे हाथ केबे राजी ना बाजे से 100 काना 20 काना किहे भी लगे आ जदी भी जाना लगी चाहू तो आपको लिस्ट दो आपको ला दो हमें एसटी थाना से जो हमें कंप्लीट करबो तो से माने नहीं की को क्लियर कर पाए ये से वीडियो असली है कि फेक है तो अपन जे कोलाबो जे तेरे अपन कोलाबो अपन प्रेसिडेंट अंतर अपन प्रेसिडेंट तो अपन एक কথা কিন্তু বহি বলি বলে কি নামটা বনা যাও हां এখানে রায় হয় তো আমরা তো সমস্ত কই জানলে আপন রায় নাই নাই তো প্রেসিডেন্ট আপন কি রায় করা লাগবে আপন কি রায় করা লাগবে আপন কি এই বড় গুরুজন মানে রায় করা আর তো এই সামনাতি কোছে আপন বড় যোগাস মানে শুনি ব্রাহ্মণ কাজ করে ये भागवत पुराण की लेखा আছে যে ভগবান কি কাজকে নাম নাই বলে উল্লেখ করেছেন ये भागवत पुराण की लेखा আছে অজনা নামে এসে বলে সে ধর্ম সমাপ্তি করবে নির্বাণ আকার কাজে বললে বলে সে নির্বাণ কি পছরাবো সমানে কাজ কাজটা আর আবো কাজটা মানে পছরাবো যে ভাগবত যে সাধারণ লোক তো আবো সমান লোক তো আর সমানে ধরিব কাজটা তাহাকু পছরাবো আমার কাজ পছরাবো যে কাজ করবো যে সোসাইটি রে আপনি ভাষণটা দিয়ে দিলে আপন রেডিও লিখো আপনার নাম কি কানুনি কেসে হবে এটা আপনাকে সামনে কি বলছে আমি সবার সামনে বলবো আপনারা বলে দুটো কথা বলুন যদি মিছিলেটি ଗୋଟେ আয়োজন করা যাচ্ছে তো সে আয়োজনে যেত আপনাকে ଗୋଟେ গান যদি সমস্ত যদি যেত গায় পছন্দ বৈঠকি না লইলি আমি সেটা ডাকবো তোমার রায় না এটা তো তবে পুলিশ আপনি দেখে সেখানে কাহিনী দেখবা লাগি চাওছ নো প্রবলেম আমরা এই কি করে আমরা প্রবলেম কিছু টেনশন আমি ভগবান না দিলাম আই জানি ভগবান না দিলাম আমরা কি কীর্তন করু কি নাই করু কিছু মতলব নাই আমকো এটা আছে তোলা যদি বলি সেটা বহুত মানে ভুল কাম করা যেটা মাফি না মাফি হচ্ছে ইমান কঠিন ইউটিউব চ্যানেল পৌঁছে আজি তো যেতে যেতে মানে ভুল কাম হচ্ছে সব মাফি দেওয়াটা বলি মানে নাম ঈশ্বর ডাকুরু কেহি মাফি দেওয়া লোক নাই আমার সাথে কি তোলা কর ভুল আমি ঠিক রাজি করব হ্যাঁ নো প্রবলেম আমার সাথে এই কি তোলা কর কোন যদি আমার সাথে যদি আপনি যদি পড়ে কি জানি আমি কিছু করে একলা কি তোলা রাখবো আমি একলা প্ল্যান কি করে যাই না বাকি আমি কাছে কি করে ওয়ান করে 2 নম্বর যে মজনা নিয়ে বলে কি সেকেন্ড ক্লাস है और इसका समाज के इंसान का समाज হলো না যে তো বলাটা কি বলতে সমাজটাকে সে ঠিক করব তো ওরা ভগবান को পরিকল্পনা করতে মানে সমাজ যদি মন্দির যদি সুবিধা যদি না করছ যদি সেবা যদি করো মানে জাতীয় জাতি দুই মিলে আমরা কি মজা করে লাইবো তো মানে সেটা বলাটা কি তোমরা বলে কি তুই তো আমাদের কি বলা করে জাতীয় জাতি করব এটা একটা সিস্টেম আপনারা বলে দেন আপনারা বলুন আমার সাথে কি করতে পারবো কিনা সেটা আমি মানুষের কি করে পারবো আমি প্রতিটা সবাই করে কীর্তন করব চাহে আমরা কি কীর্তন করব চাহে আমরা কীর্তন
ଯଦି ଆମ ଯଦି କିଛି କହିପାରିବେ ଭୁଲ ଆମକୁ ମାଫ କରିବେ। ଆମର ଏଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଗୁଞ୍ଜନ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଯେ ଜାତି ବିରୋଧରେ ଯେ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଜବାବ ନାହିଁ ଦେଲେ। ଜାତି ବିରୋଧ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବିରୋଧ है जेटा कि संगठन केस भी नहीं पाने जे मानहानि केस भी नहीं पाने ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜାତି ବିଭାଗ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ଜାତି ବିଭାଗ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଜାତି ବିଭାଗ ହେଲା ତ ପହିଲା ହିଁ ଆମ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ କରିବାର ଥିଲା। ପହିଲା ହିଁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସାଲାମି କୀର୍ତ୍ତନ କି ଆମ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ नहीं କରିବ ସବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ आज दुनिया को वेट कर रहा था अब भूलटा भूल इधर पहुंचो हमको दर्जा देना को कर दे मैं कीर्तन इतना ऐसी नियम के ही ना मांगी जेटा को वेट करा दिया कि एक जना के नहीं करा है के नियम तो भी बोल रही है जब हम सामना भी हो से बोला ऐसा सामने सामने हो जनता बोला आज ये समाजपुरी जो यूनियन छोटा बना रहे हो तो किसी को पहले समाजपुरी का कि एक्सप्रेशन सभी तो सुना है सभी को सुना नहीं कभी भी नहीं सुना सभी एक्सप्रेशन होता है खाली एती जे नानी गुडा बनाई करे ओते खूब लागला आपण प्रेसिडेंट असन आपण प्रेसिडेंट असन ताकि आना एसोसिएट कलर समर्थी समस्ते दउसन समस्ते एक्सप्रेशन दउसन कि काहे ना होवा लागि नहीं सुना ए गुटे कथा भूल करे नहीं का कर देला बलपुर प्रोग्राम चेंज करती फर्स्ट टाइम वो नानी मेंशन की नानी करती मुई ताको जेते कॉल करली नानी निज भूल के स्वीकार करिसन जे तो ना भूलटा भूल कर देली एता आपण तारीख अध्याय नहीं सारे नाम ऐसे करके काम होइली कोई नहीं तो सेटा भूल जाई हां एटा भी बोल दीजिए जे जेतो आप भूल जाओ अपना प्रेसिडेंट जे इसे तो आपने नियम फॉलो करके मैं जो करू थी दे आप कितने पर आ ये भूल के भी कुछ स्वीकार कर कोई भी नहीं बोल सकता एटा तो कर दिया लगा भूल गई কথা নেওয়া সুবিধা